gitulah nonton. Ya, selamat datang di channel Yogi Sumarno bersama mas-mas netizen biasa. Mas netizen biasa. Aku tahu sepertinya kalian nggak akan butuh muka aku di sini dan kalian nggak butuh aku ngomong-ngomong gimana, karena kalian pasti kalian butuh yang ada di thumbnail kan. Sound effect YouTuber Mobile Legends. Jadi aku udah kumpulin kayaknya semua sound effect Mobile Legends ya. Yang itu, yang legendary. Apa lagi tuh? Victory ya gitu-gitu. Killing spree. Jadi kalau kalian mau pakai bisa untuk Mobile Legend tentunya, konten game Mobile Legend kalian, atau juga game konten lain yang bisa dipakai gitu, biar misalnya konten komedi gitu, misalnya kena apa gitu terus tuh kena double kill. Lucu sih menurutku, itu inspirasi ya. Jadi kalau kalian mau download langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Tapi yang aku tampilkan sound effect-nya di video mungkin nggak berurutan sama link yang ada di deskripsi, karena tentunya aku nggak main Mobile Legends karena aku nggak ngerti ya kan. Enggak ya, kalian pandai-pandai nanti ya, juga di deskripsi ada tulisannya kan. Kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Tapi kalau kalian mau lihat percontohannya, kalian lihat aja video setelah aku ngomongin, nanti aku kumpulin situ sound effect contoh sound effect, jadi hitam gitu tuh suara-suaranya aja. Apa lagi ya? Ya kayak gitu aja openingnya. Kalau kalian mau subscribe silahkan subscribe, kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa, aku udah kaya. Goblok. Kaya anjing, tugas masih kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke sound effect-nya. Welcome to Mobile Legends! First Blood. Double kill. Defeat. Enemy dominating. Enemy double kill. Enemy godlike. Enemy killing spree. Enemy legendary. Executed. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Godlike. Initiate retreat. Killing spree. Launch attack. Legendary. Lord resurrecting soon. Maniac. Mega kill. Monster kill. Our base is under attack. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Our turret is under attack. Request backup. Savage. Shut down. The enemy has slain Lord. Unstoppable. Turtle resurrecting soon. Triple kill. Wiped out. You have been slain. You have slain an enemy. You destroyed a turret. Your team destroyed a turret. All troops deployed. An ally has slain Lord. An ally has slain the turtle. An ally has been slain. An enemy has been slain. Enemy double kill. Enemy godlike. Victory! Nah itu dia tadi sound effect Mobile Legends ya. Jadi kalau kalian mau sound effect lainnya silahkan request di kolom komentar, nanti kita buatkan. Karena kayaknya channel ini khusus sound effect aja, karena sound effect yang paling trafficnya paling tinggi kan. Padahal kan cuma gitu-gitu doang. Karena aku tahu ke YouTube orang cuma butuh sesuatu gitu, bukan cari hiburan. Karena cari hiburan ada di keluarga. Apaan sih? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.